ऑटो वाला यार आसलानी गाड़ी लोड करके जाऊँ हाट को बर्तमान हाट रे जीवा बहु से वेट कर बर्षा होता रहीगली तो बहुत वेट कर हेलो हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल 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 उठिकी गाधे फ्रेश हो तो इने आज जेहेतु शुक्रवार हाट वर्षा भी आसलानी देख सामान ये वर्षा पड़ा यार सामान ये मैंने हाट को जीव सजे थोई देती बो एने जो यार ऑटो वाला गुड़ाक कहीं ना ऑटो वाला वाला सब कड़ पड़े तो सानूर स्विच ऑफ खोलला बोधे हाँ मेसेज आसला तो गाड़ी काली धोई पुणी कादरे खतरनाक ए वर्षा आइला या घुड़े था ए तू वर्षा जानी जीवु कि हाँ एपाल घुड़े था नहीं था घर को तो यार वर्षा आसला देख आज जेहेतु शुक्रवार हाट फिर भी बर्षिला पणस बाबा आनी यार खाऊ ना पणसटा आज गाड़ी शुणी खुशी लगला ना पूरा माने एते खुशी रे बो गाड़ी दे दाना नहीं टमाटो कौन है तुम हाँ बेपार जान भाई वर्षा आसला जोर से बहुत जोर से वर्षा आसला केमती कौन हम आज हाट जना पड़े आज हाट हम नहीं सांग हाट को गला समय यार वर्षा है ऑटो भी ना एमती भी वर्षा बाबा जाइए मार्केट मार्केट सामान आने नुआ सामान जो फ्रेश सामान तो ये सब सामान काली आसिक अलरेडी तो ये जीव बोलता कि बो वर्षा आसला तो देखा बो कौन रोसे फुसे कर भात खाली रांधी भाई करेन्ट भी ना बाहर तो खाली बो रोसे कर दी तरकारी कौन हम तो चलो देखिए वर्षा कमु कि ना यार सका सका दाना नहीं आम गाड़ी शुणीचु है लेट्रे मुझे भावुँ कि आज शुक्रवार जल्दी उठिबी कि से दिन ही बेसी लेट हो जाऊँगी कारण सब आड़ मैंने बेपार सारिक आसिक वीडियो एडिटिंग कर शोला बेले 1:00 साढ़े 1:00 बाजी जाऊँगी तो सब लेट जाए शोई पड़ी भाभी थाए भाविकी शोची 6टार उठिबी रे आज शुक्रवार किंतु उठी पारनी गाड़ी शुणुची नाम नौ आ घर तो यार घर भाई लगुनि मामा नाई जाइए गाँ को तो समस्ते थिले केही ना तो घरटा पूरा सुनसान यार किसी भी भल लगुनि छोट छुआ थे जे केते खुशी लगे आईटा आम केवल जाचु छोट छुआ गुड़ा थे खुशी लगुच तो से ना तो देखिए से गाँव पड़े तो कौ दिन आसने ऑटो वाला को फोन कर जल्दी जीवार अच्छे संक्रांति पर आसबे मैंने संक्रांति आज के तारीख आज है 11 तारीख 12 तारीख आज 12 तारीख तो ये जी चल ऑटो वाला सांग मैंने ऑटो वाला यार आसलानी गाड़ी लोड कर जाऊँ हाट को बर्तमान हाट रे जीवा बहुत से वेट कर बर्षा होता रहीगली तो बहुत वेट करते सामान लगी जा आहरी सामान अच्छे आ दुथर नहीं गले जा सामान सब ऑटो वाला यार आसलानी तो ये जी चल हाट को हाट रे जीवा बहुत वेट कर बहुत समय लगला वर्षा जेहतु होता मुझे रही जाइए घरे ऑटो वाला जगह आसले ऑटो वाला जगह एमती राग लगुच ये जी चल हाट को हाट रे जीवा सामान सब देखिए आहरी अच्छी सामान बहुत गुड़ाए सामान सब नहीं जा तो चल इन जा हाट को तो सांग मैंने देख बर्तमान सामान लोड कली गाड़ी रे भाई रे मो गाड़ी काली धोई देख कौन कहल मैडम किए तू ना सांग मैंने बर्तमान हाट रे सब सामान मुझे आसली बहुत बर्तमान सजाऊँगी देख वर्षा पाग ना बाबा पड़े तो सांग मैंने बर्तमान मुझे हाटू भोक लगे टाइम यार बाजीगला 10टा मुझे खाऊँ जलखिया इन खाई दूँ जलखिया 12टा बेले खाई भात तो बो को से हाट में बसई देकी आने खाଇବା फटाफट जा आमर टीवी रिचार्ज सजाई मैंने रखे कर दौना कह रिचार्ज पका पैसा देले सीना रिचार्ज पकेबी हाँ पैसा देले पैसा दो रिचार्ज का पैसा ना मोटी मोबाइल रिचार्ज 4टा मोबाइल रिचार्ज करी टीवी रिचार्ज करी पैसा पैसा खणी कर पैसा खणी पैसा खणी था
ହଁ ପକେଇଦେ ହୁଅନ୍ତା ଏବେ ତ ସେଦିନ ପକେଇଥିଲି ମାସେ ତ ହେଇନଥିବ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ସରିଗଲା ତ ଏଇନେ ମୁଁ ଖାଉଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ପଇସା ରିଚାର୍ଜ ନେଇ ଯାଉଛି ମୋଦି ସରକାର ସେ ମୋହନ ମାଝି ଆଇଲାଠୁ ଇନେ ଖାଉଛି ତ ଏଇନେ ଖାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଥିଲେ ଟିଙ୍ଗିରି ଯାଇଛି ଗାଧେଇବାକୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଖାଇବ ସିଏ 10ଟା ହେଲାଣି ଗାଧେଇ ଆଇଲା ଯେ টিভি রিচার্জ ସବୁ ରିଚାର୍ଜ ବଢିଗଲା ସବୁ ବଢିଗଲା ଆଉ ଏବେ ଭାଉଜ ଦେଖୁନ ଡରିକି 5G ରିଚାର୍ଜ ପକଉନି ହେଲା ତ ଏଇନେ ଖାଉଛି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବା ବାବା ବି ଆସିଲେଣି ହାଟରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇ ଗଲେ ବୋଉ ଆଙ୍କେ ଆସିବେ ତ ଏଇନେ ଖାଇବା ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଆଉ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ତୁ ହିଁ ମନେ ହିଁ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ହାଟରେ ଥିଲି ଏଇନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ଯାଅ ଦେଖ ଆଉ ଚାଲ ଏଇନେ ଖାଇବା କିଏ ଖାଇବା ପୁରୀ ଉପମା ତରକାରୀ ତ ମୋର ଏଇନେ ସରିଗଲା ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଆଉ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଶାଗ ନେଇକି ଆସିବେ ଶାଗ ଏଇନେ ଭଜା ହବ ଆଉ ଚାହା ପିଇକି ଯିବେ ଆଉ ଏ ଖାଉ ନା ବେ ଜଳଖିଆ କାଟିବ ଏଇନେ ଶାଗ ଭଜା ହବ ଏଇନେ ଟିଭିରେ ପକେଇଲି ଭାଇ ରିଚାର୍ଜ ମାନେ 260 ହଁ ଲିପି ମିଟିର ନା କାଲିକି ତ ଏଇନେ ଶାଗ ଶୁଖୁଆ ହେଇଛି ପୁଣି ଶାଗ ଭଜା ହବ ଏଇନେ ଟିଭିରେ ରିଚାର୍ଜ ପକେଇଲି ଭାଇ 260 କି ପ୍ୟାକେଜ ବଢ଼ିଛି ରେଟ୍ କୁହନି ମାନେ ଯାହା ତ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ସେ ମା ଗଙ୍ଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଡେଲି ୟାର 500 700 1000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଘରେ ଜାଣି ଏମାନେ ଦିନକୁ ତ 100 150 ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ବାବା ପଚାରେ ହଁ ବାବା ଡେଲି ଆଙ୍କର ମାନେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ତାଠୁ 2 ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ମା ଗଙ୍ଗେ ଜାଣେ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ସତ କଥା କହ ହେଲା ଯେତିକି ଇନକମ୍ ତାଠୁ 2 ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଇ ଯାହା ଇନକମ୍ ତ କୁହନି ତା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଏତେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଟିଭି ରିଚାର୍ଜ 4ଟା ମୋବାଇଲ ଏଇନେ ଟିଭି ରିଚାର୍ଜ ପକେଇ ଦେବ 260 ଏଇନେ ଟିଭି ଚାଲିଗଲା ନହେଲେ ମତେ ରଖେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ପକା 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 ଜଳଖିଆ ଖାଉ ପୁରା ଖା ଖାଇବୁନୁ ଖାଇବୁନୁ ହେଲା ଆଣି ଦେଇଛି ଖାଅ ମିଶିକି 2 ଜଣ ବେଗି ପକେଇକି ତ ଇଏ କାଟୁଛି ଏଇଠି ପିଆଜ ଶାଗ ଭଜା ହବ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଲି ଏମାନେ ଖାଇବେ ଏବେ ତ ମୁଁ ଏଇନେ ବାବା ସହିତ ହାଟକୁ ଯିବି ବାବା ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି ସେଠି ବସିକି ଶାଗ ବସା ଶାଗଟା ଟିକେ ଭଲକି ଧୁ ଟିକେ କାଟିଦେ ଶାଗ ମସ୍ତ ଶାଗଟା ହେଇଛି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ ଟିକେ କାଟିଦେ ନହେଲେ ହବ କି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଉଛି ଭାତ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଏମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଉଠିଲେ ବାବା ବୋଉ ଖାଇକି ଗଲେ ହାଟକୁ ତ ମୁଁ ଏଇନେ ଖାଉଛି ଖାଇକି ଯିବା ହାଟକୁ ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଆରେ ହାଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ଟାୟାର ଫୁଟିଗଲା ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାରଟା ପୁରା ଫୁଟିଗଲା ଟାୟାରଟା ଫୁଟିଗଲା ପ୍ରାୟ हे भगवान हाटू जाते टायर यार फुटीगला ये कौन हो टायर फुटिला कि ना पंप गला कि जना पड़े टायर ही फुटीगला बोधे हाँ चलो देखा सांग मैंने यार गाड़र टायर फुटीगला पछ टायरटा तो मुझे जाऊँगी हाट को 2टा बाजिगला जेहेतु हाट को जाऊँगी तो पछ टायरटा फुटीगला नहीं कि ग्यारेज रे देकी आसिली लेकिन ग्यारेज रे टायर ना तो केमती कौन हम आज बेपार पूरा बंद होगी रहा हम काली हम टायर पका तो पछ टायरटा फुटीगला यार बहुत गाड़र प्रॉब्लम बाहर पड़ा भावुँ ये गाड़टा एक्सचेंज करदेवी तो घर लोक मना कहते से गाड़टा तोर लकी गाड़टा एक्सचेंज करना ये कहते तो इने मुझे चल चल जाऊँ हाट को तो देखा एठी यार गाड़ी टायर
ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଲା ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଡରିଲେ ମୋତେ ଏ କଥା ଭାବିଲେ ହସ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇନେ ଯାଇକି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଦେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଜ ବାଲା କହୁଛି ଟାୟାର ନାହିଁ, ଯାହା ହେବ କାଲି। ତ ଦେଖିବା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା। ଏଇନେ ଯାଉଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବାବାଙ୍କୁ କହିବି କି ପଛ ଟାୟାରଟା ଫୁଟିଗଲା। ତ ଚାଲ ଏଇନେ ଯିବା ହାଟକୁ। ଭାଇ ଥକିଗଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଲି ହାଟକୁ। ଆଉ ସାମାନ ୟାର ଆଜି ହାଟରେ ବେପାର କିଛି ନାହିଁ, ସାମାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ କେବେ ବାଳୁମୂଳାଟା ତ ଏଠି ସବୁ ସାମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠା ହେଉଛି। ସାପଡ଼ା यार टायरटा फाटिगला रे भाई। तो सामान सब बर्तमान उठाऊँ घर को जीव बेपार फेपार किसी ना यार कस्टमर आसी ना जेहेतु वर्षा हो कहीं आसी ना तो बो ये सामान उठाऊँ बाबा भी से भरी कर यार आज तो मोर बेपार बंद खाली बाबा जी गाड़ी जेहेतु ग्यारेज रे दे दी कौन गोटे थर नहीं छाड़देलु ए तेलु मामू सामान छाड़देलु सामान नहीं छाड़ी पड़ेलु आगे सरलानी कि हाँ हाँ कहीं हाय करती हाय कर दे हाय कर दे बेपार ना कि बेपार है बेपार ना कि यूट्यूब करो बेपार ना बाबू हां सरकार आपको कोन सब करे बेले बुद्धि देल जे कुद्धि देला बुद्धि के देल जे कुद्धि देला भाई अब देखिए और कुद्धि देला जे कुद्धि देला ए भाई तो बेपार पेपर किछि नै मन दुख करछो नै कि हां बेसी कष्ट लागु छी साकार मूल्य हेले बाला ना नै कि हां से बेपार पेपर किछि नै कस्टमर के आसी ना जेहेतु माने वर्षा पाग चाष बास लाइछि के आसी ना तो देखो सामान जेमसे सेमसे सब अछि देख देख आजा देख बापा हमर बुढ़ा बुढ़ी कांजी करी काइबो आ किछि नै साकार दना तरू गंडरे गोबा ना पीसो गो तो इने जीवा चला घर को गला पर बाबा जीवे बेपार तो सांग मैंने देख बौर मोर इन जाऊँ चल चली बाबा पलैले सामान नहीं कि मु आइसक्रीम नहीं कि जाऊँ यार एमती थंडा जाए पुणी आइसक्रीम नहीं जाऊँ बो आसूसी देख पछरे मु आइसक्रीम नहीं जाऊँ बाबा गाड़ी कले कहले थंडा है पुणी आइसक्रीम कहीं नौ तो फिर भी मुझे जाऊँ टे घर गला समस्ते मिसिक खाइबू बो मु बंदना टिंगिरी समस्ते मिसिक खाइबू तो ये जीवा चल घर को जा बो सेपटे आसुची आइसक्रीम धरी जा हाँ नबू कि हाँ हाणी दबू ना तो हाणी नहीं पारू ना ये काठटा अपनी बो हाणी नब ये गछटा भल पैसा किए देला तो आज यार बेपार बेपार किसी ना हाट्रे भी बेसी किसी बेपार बेपार है तो एमती गाड़ी यार मोर चक टायर पछ चकटा फुटी जाइए तो ये टायर मिलूनी तो सुनील आसो से पटू फोन करी तो से पटू नहीं कि आसो तो वर्षा हो देख वर्षा तो हो बाबा जाइए सामान अच्छी भी प्राय सामान रखाई मुझे कस्टमर भी फोन कर कहीं आसिल ना तो गाड़ी एमती परिस्थिति तो तेणुक घरे बस आज आ जड़े बस कौन भावुची जे सी गोटे नुआ गाड़ी आण काली काली गोटे आनब गाड़ी से नुआ गाड़ी आनिकी बिजनेस कर भावुची से बसिकी कौन बिजनेस कले हाँ कार माने बसी भावुची नुआ गाड़ी आनब सी गोटे बिजनेस कर पैसा पत्र आम किए दौनु
ହେଲା ସିଏ ବସିକି ସେଠି ଭାବୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଉପରକୁ ଯିବି ନା କିଲୋ ହାଁ ବୋଉ ଏଠି ଚିଡ଼ା ବେଗ ଗୁଡ଼ା ସିଲେଇକି ବସିଥିଲା ତ ଏଇନେ ଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ ରୋଷେଇ କରିବ ଆଉ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଇନକମ୍ କରୁନି ଏମିତି ଖାଲି ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଖାଲି ଲସ୍ କରୁଛି ଏତେ ପଇସାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଣୁଛି ରିଚାର୍ଜ ଏତେ ପଇସାର ପକାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ବନଉଛି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଆସୁନି କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ପଇସା କେମିତି ସେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଇନକମ୍ କରିବ କେବେ ଇନକମ୍ ହେବ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବେପାର ଆଉ ଯାଇଛି ସୁନୀଲ ଯାଇଛି ଏଇନେ ଟାୟାର ଆଣିବାକୁ ଟାୟାର ନେଇକି ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ବନେଇ ହେବ ବନେଇ ହେଲେ କାଲିକି ବେପାରକୁ ବାହାରିବା ଆଜି ତ ୟାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ଟିଙ୍ଗିରି ସେପଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି କାଲି ଗୋଟେ ତାର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ତ ସେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ତା ମନରେ ସେ ହେଲା ଆଉ ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ହେଲା ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ୟାର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଗାଡ଼ିର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବୋଉ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଲ ହାଁ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିଆ ସେଇଟା ସୋରୁମ୍ରେ ଦେଇଦେବା ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣି କାଇଁ ଦେ ତ ଲକ୍ଷେଟା ବୋଲେ ମୋତେ କି ତୁ ଦେବୁ ବେପାର ଆମେ କରିବା ନା ଲୋକ କରିବେ ଲୋକ ପଇସା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର ବଦଳି ଯାଉଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ପାଇବା ଆମ ଷ୍ଟାର ବଦଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କର ଆମ ଷ୍ଟାର ବଦଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନାହିଁ ପ୍ରେମ ବାବୁ ନାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଘରଟା ପୁରା ସୁନସାନ ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ୟାର ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର କିଛି କାମ ଦେଉନି ଗାଡ଼ିଟା କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ମାସେ 15 ଦିନ 2 ମାସକୁ ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ବର୍ଷ ବି ହେଇନି ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ 2 ବର୍ଷ ମାନେ ହଁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଭାବୁଛି ତ ଗାଡ଼ି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ସେମିତି ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିକିରି ତ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ଯିବା ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନି ଏଇନେ ବାଜିଗଲା 5ଟା 10 ତ ଚାଲ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି ଆଜି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାହା ବସିଛି ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରୁନି ତ ତେଣୁକରି ସରି ତ କାଲି ଦେଖାହେବ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କରୁନି ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ୟାର ବେପାରକୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ରେନକୋଟ୍ ବି ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସୁନୀଲ ଆସିବ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଗାଡ଼ି ମୋର ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଟାୟାର ନେଇକି ଯିବି ତ ସେ ବନେଇଦେବ ମାନେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବନେଇଦେଲେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଯିବି 6ଟା 7ଟା ବେଳକୁ ବେପାରକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି କାଲି ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଓକେ ବାଏ ବାଏ।